idol ni ana punta laud idol nagat punta idol ni idol wa mo kay bawo ini idol og unsay atong purpose ni ining mag nagat ta mag vlog idol. Oo hinsud nun tayo ining vlog ko nung idol kani po dol makarelate ini dol katong nagat po dol ang Tinuod dol nganong hinsud man tayo ining vlog no para po dol nga mabot ang panahon nga maluoy Ginoo nga maka extra income punta idol kay man kitay na grado idol igo man ta ja atong pangita idol na dagat manguma tantaan ra pud idol ja na ako ihan ninyo idol mulabay ko sinjong wall magsuporta ay laman ta idol kay kamo pud mga idol kutob sa moagi sa hong wall aw di mo suportahan dol nga daw kita ragoy magtinabangay nga ri sa social media dol kay diri sa social media may pagkuan may pag-asa pa ta dol kay di man pud nato sa job dol di pud sa job sa atong ginikanan nga wa ta mang eskwela kay kining bata pa ta dol sa Tinuod laman pag kita kay bawo unsay atong dagas atong pangitabo ba atong kinabuhi ba ni kadagko nga ni abreta paingon ining mga trabaho adol nga ana dol nga nako ihanyo nyo gamay idol moagi mangani ko sa inyong ul idol mag suporta ay nalaman ta mga idol mga amigo kay total ning kwartas Facebook migo og makakwartam ta ning Facebook ani ni idol so dimpat to ha kwartam ta ning Facebook idol gumikan ra pud ninyo magtin sa inyong mga pagtabang kay guwa mo idol di man pud tamain ini kita tanan nag vlog idol nang magtinabangay lamang gud ta idol kay kinsa may laing magtinabangay idol kita ra man hinso dinhi sa Facebook idol na depende pud ninyo dol sa inyo pud nang gugma dol nga sa inyong pagtabang mo share mo follow mo like inana man na dol kay di man ni pugsanay go dol sa dinhi social media dol kabubuton nas tawo nga mutabang dol ja dol ani ni si Jadol oh Jadol ingata magtaas-taas dol kay magkasag atong video dol ulan mo og salamat nga po sa inyong pagsuporta idol sa inyong pag-comment idol ug sa pag-like idol usa na kana